अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूं अमीना साहिद। वज़ीर आला पंजाब की आवाम दोस्त पॉलिसियों के सम्राट सब्जियों की कीमतों में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई। डिप्टी कमिश्नर लाहौर की हिदायत पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मंडियों और बाजारों में मुतहरक हैं। ज़िला इंतजामिया और प्राइस मजिस्ट्रेट के फाल किरदार से अशिया के मुकर्रर नरखों पर फरोख्त यकीनी बनाई जा रही है। लाहौर की मंडियों में आलू, प्याज, टमाटर के 150 से ज़ायद ट्रकों की आमद से सप्लाई मजीद मुस्तहकम। गुज़िश्ता बर्स की निस्बत आलू 35, लहसुन 110 और अदरक 85 रुपये सस्ता हुआ। डिप्टी कमिश्नर लाहौर की हिदायत पर अशिया की तलब और रसद में तवाज़ुन को बरकरार रखा जाएगा। नीलामी के अमल को शफाफ मॉनिटरिंग के जरिए यकीनी बनाया जाएगा। जंग थाना कोतवाली के इलाका हरमलपुरा के करीब दो ग्रुपों के दरमियान फायरिंग की इतला मिलने पर डीएसपी सीआईए और एसएचओ थाना कोतवाली भारी नफरी के हमरा फौरी तौर पर मौका पर पहुंच गए। नामालूम मुसल्लम मुल्ज़मान पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हुए मौका से फरार होने में कामयाब हो गए। जय वक़ुआ से एक मुसल्लम मुल्ज़िम नामालूम मुल्ज़मान की फायरिंग से जख्मी और ज़ख्मों की ताब न लाते हुए मौका पर दम तोड़ गया। हलाक मुल्ज़िम डकैती, रॉबरी, चोरी और नकबजनी समेत 15 संगीन मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता निकला, जबकि डकैती और नकबजनी के 2 मुकदमात में इश्तहारी मुजरिम भी था। फरार मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए नवाही इलाकों में पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। डीपीओ साजिद हुसैन का इस हवाले से कहना है कि शहरियों के जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। मुजफ्फरगढ़ में हुज़ैफा दुरानी शहीद फाउंडेशन की जानिब से तकरीबन 400 मुस्तहिक़ खानदानों में राशन तकसीम किया गया। ये सिलसिला सिर्फ रमज़ान तक महदूद नहीं बल्कि हर माह जारी रहेगा। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ वसीम संजरानी की इस रिपोर्ट में। मुजफ्फरगढ़ में हुज़ैफा दुरानी शहीद फाउंडेशन की जानिब से आज तकरीबन 400 मुस्तहिक़ खानदानों में राशन तकसीम किया गया है और फाउंडेशन के सरबराह सुहेल दुरानी ने कहा कि हमारी कोशिश है कि मुस्तहिक़ अफराद की मदद का यह सिलसिला सिर्फ रमज़ान तक महदूद ना रहे बल्कि हर माह 400 से 500 खानदानों तक राशन पहुँचाया जाए। इसके साथ साथ हम इलाके में मुफ्त इलाज, डायलिसिस सेंटर और साफ़ पीने के पानी की फराहमी के मनसूबों पर भी काम कर रहे हैं। जितने मुस्तकीन हैं, माजूरीन हैं, बेवाएँ हैं और जो नादार लोग हैं उनकी खिदमत के लिए हम रमज़ान राशन के हवाले से लेकर आए हैं। इस जनूबी पंजाब के इलाके में बहुत सारे काम जो आहिस्ता आहिस्ता मेरी फाउंडेशन जो है वो तरतीब दे रही है, तो इसके ऊपर मुकम्मल पॉलिसी बन चुकी है और करीब इंशाअल्लाह ताला हम अपने तमाम डोनर्स के ताउन के साथ हम इस काम का इफ्तिताह करें। फाउंडेशन के सरबराह सुहेल दुरानी का कहना था कि तंजीम मुस्तकबिल में फलाही सरगर्मियों को मजीद वसाअत देने का इरादा रखती है। इस सिलसिला में मुख्तलिफ इलाकों में आर ओ वाटर प्लांट्स लगाने और मुस्तहिक़ मरीजों के लिए मुफ्त भी सहूलियत फराहम करने के मनसूबे पर ज़ेर गौर हैं। उन्होंने ज़िला इंतज़ामिया और सियासी क़यादत से अपील की है कि वो रिफाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहिक़ अफराद तक मदद पहुँचाई जा सके। कैमरा टीम के साथ वसीम संजरानी, ब्यूरो चीफ, स्पेशल टीवी, मुजफ्फरगढ़। कसूर में पैरा फोर्स और ट्रैफिक एहलकार के रवैये से तंग आकर शहरी की खुदकुशी की कोशिश। मुतासरा शहरी जो कि खुडियां का रिहायशी बताया जाता है, इस वक्त अस्पताल में बेहोशी की हालत में ज़ेर इलाज है। ज़राए के मुताबिक शहरी का रक्षा मुबैना तौर पर पैरा फोर्स कसूर ने 5 रोज़ तक बंद रखा। बादशाह शहरी ने 5000 रुपये जुर्माना अदा करके रिक्शा छुड़वाया। ताहम जब वो स्टील बाग के करीब पहुंचा तो ट्रैफिक एहलकार ने मजीद 2000 रुपये का चालान कर दिया। रिक्शा ड्राइवर ने मुसलसल जुर्मानों और सख्त रवैये से दिल बर्दाश्ता होकर खंबे के साथ लटक कर खुदकुशी करने की कोशिश की। मकामी अफराद ने फौरी तौर पर इसे नीचे उतार कर तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जी भाईजान, आप क्या काम करते हैं बताएं? सर रक्षा ड्राइवर है जी, रक्षा चलाना दिहाड़ी से रक्षा मेरे को लाहौरों आया, मेरे को 700 रुपया जी। दरीश कंबो कच्चे पक्के वाले ने मेरा 2000 का चलान किया। मैं उनके पैरों में हथ लाया जी, मैं उनके हथ बन्ने ने, मेरी छोटे छोटे बच्चे बच्चे ने। उस बंदे ने मैंने आख्या जी तेरू चपेड़ा मारांगा तेरे मुँह ते, तेरा मैं बूथा दूजे मैंने कर देंगा, तेरी ऐसी की तैसी कर देंगा, तेनों भी बंद, तेरा भी पर्चा दे देंगा, तेरे रक्शे का भी पर्चा दे देंगा, लै जाओ थाने बंद कर दो जाके। मैं जनाब उनका सत्या होया खंबे ते चढ़ गया। मैं जनाब आपके गल च फाया पा लिया जनाब। इस इन्हों तो बड़े परेशान होए पे, इन्हों परेशान हो के मैं आप खुदकशी कर लगा और परेशान। मैं सर उसकी मिन्नतां भी करता रहा। मेरे को 700 रुपया की ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ट्रैफिक वाले का की नाम है? शहीद कंबो कच्चे पक्के वाला जी।
जलालपुर पीरवाला में तहसील इंतजामिया और शहरियों की जानिब से अफवाज पाकिस्तान के हक में एक भरपूर रैली निकाली गई। रैली की क़ियादत असिस्टेंट कमिश्नर जलालपुर पीरवाला डॉक्टर मुकर्रम सुल्तान ने की। रैली म्यूनसिपल कमेटी ऑफिस से शुरू होकर अल्लाह वाला चौक पर अख्ताम पजीर हुई। इस मौका पर सरकारी, सियासी, समाजी शख्सियात समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और पाक फौज से इजहार यकजहती किया। रैली के शुरका ने अफवाज पाकिस्तान के हक में फ्लैक्स और बैनर्स उठा रखे थे, जबकि पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर मुकर्रम सुल्तान ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान एक मुनज़्ज़म और बावकार अदारा है जो पूरी कौम का फख्र है। शहरियों ने अफगान शरपसंदों के खिलाफ पाक फौज की कार्रवाइयों को भी काबिल सताइश करार दिया और ऑपरेशन गज़ब लिल हक को बहुत सराहा। डिप्टी कमिश्नर ननकाना मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव, डीपीओ अरसलान जाहिद ने ननकाना शहर का दौरा किया। ज़िला इंतजामिया ने यौम शहादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम के सिलसिले में सिक्योरिटी समेत दीगर इंतजामात मुकम्मल कर लिए। ज़िला सरबराहान ने मौला अली अलैहिस्सलाम यौम शहादत के सिलसिले में मरकजी जुलूस के रूट का दौरा किया। इंतजामात का तफसीली जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ ने जुलूस मुंतज़मीन से मुलाकात, फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात की यकीन दहानी कराई। मजालिस और जुलूसों के रूट्स के लिए लाइट्स, कनाते, फायर ब्रिगेड की सहूलियात फ्राहम की जाएंगी। यौम शहादत को पुरअमन बनाने के लिए ज़िला इंतजामिया तमाम तर वसाइल बरूए कार ला रही है। अल-अख़वा फाउंडेशन अहमदपुर सियाल की तरफ से 5 मरला स्कीम कॉलोनी सजावल में मुतासरीन सैलाब में रमज़ान राशन तकसीम किया गया। इस हवाले से तफसीलात बता रहे मोहम्मद ताहिर असलम अपनी इस रिपोर्ट में। अल-इख़वा फाउंडेशन अहमदपुर सियाल की तरफ से सैलाब मुतासरीन में रमजान राशन पैकेज तकसीम किया गया। इस सिलसिला में 5 मरला स्कीम कॉलोनी बस्ती सुजावल चद्दड़ अहमदपुर सियाल में एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें खानवादा नर नौरंग शाह जहानिया बुखारी रहमतुल्लाह अलैह डॉक्टर सैयद खुर्रम रजा बुखारी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। दीगर मुअज़्ज़ज़ मेहमानों में डॉक्टर जावेद इकबाल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा माहर आबिद हुसैन दवाना और राना रियाज अहमद नून शामिल थे। तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी डॉक्टर सैयद खुर्रम रजा बुखारी, हमजा फारूकी, राना अब्दुल जब्बार नून, राना अब्दुल वकार नून और दीगर मुकर्रीन ने कहा कि अल-इख़वा फाउंडेशन की तरफ से मुस्तहकीन का मेरिट पर इंतखाब करके सैलाब मुतासरीन में रमजान राशन पैकेज की तकसीम काबिल तकलीद और मुस्तहसन इकदाम है। ये सिर्फ राशन नहीं है, ये बल्कि भाईचारा और मोहब्बत का पैगाम भी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं अल-इख़वा फाउंडेशन का बहुत मशकूर और शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने यहाँ पे जो मुस्तहिक फैमिलियाँ थी उनमें राशन बांटा है और उनके ना घरों के लिए और बहुत अच्छी सोच की है। आज हमने तकरीबन 41 घरानों तक राशन पहुँचाया है। तो ये हमारा पहला प्रोग्राम नहीं था, हमने इससे पहले भी प्रोग्राम बनाए हैं, उसमें हमने राशन दिए हैं। 41 बेनिफिशरीज ने रमजान राशन पैकेज से इस्तेफादा किया। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम, स्पेशल टीवी, अहमदपुर सियाल। कसूर सुथरा पंजाब प्रोग्राम के वर्कर्स का तनख्वाह ना मिलने पर एहतजाज। LWMC के प्राइवेट वर्कर्स ने स्टील बाग चौक चारों अतराफ से बंद कर दिया। मुजाहिरीन ने सड़क ब्लॉक करके ट्रैफिक मुअत्तल कर दी, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना हो रहा है। वर्कर्स का कहना है कि कई माह से तनख्वाहें अदा नहीं की गई। शहरियों ने ठेकेदार पर ट्रैक्टर्स और मशीनरी का डीजल चोरी करने का इल्ज़ाम भी आयद किया। तेल चोरी के इल्ज़ाम में सुपरवाइजर की गिरफ्तारी पर भी वर्कर्स ने एहतजाज किया। पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई। सूरत हाल कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। आलमी यौम ख़ातीन पर हैदराबाद पुलिस की जानिब से बासलाहियत पेशावर ख़ातीन को भरपूर खराजे तहसीन पेश किया गया। मुख्तलिफ शोबाहाए ज़िंदगियों से ताल्लुक़ रखने वाली ख़ातीन के एजाज़ में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। पुलिस अफसरान, सिविल ब्यूरोक्रेट, वकला, समाजी रहनुमा समेत बड़ी तादाद में पेशावर ख़ातीन ने शिरकत की। आलमी यौम ख़ातीन के मौका पर लेडी प्लाटो का क़याम अमल में लाया गया। इस मौका पर SSP हैदराबाद शाहजेब ने कहा कि ख़ातीन के तहफ़्फ़ुज़ और इन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए पुलिस हर मुमकिन इक़दामात कर रही है, जबकि ख़ातीन से मुतालिक जराइम के खात्मे के लिए भी मुअस्सर हिकमत अमली अपनाई जा रही है। हैदराबाद नूरानी बस्ती में कायम निजी स्कूल में हर साल की तरह इस साल भी नए दाखिलों के लिए बजरिया कुरानदाजी तुलबा का इंतखाब किया गया। इस मौका पर वालिदैन और मकामी अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मज़ीद देखते हैं इस रिपोर्ट में।
حیدرآباد کے علاقے پریٹ آباد نورانی بستی میں علم کی شمع روشن کرنے والا منفرد تعلیمی ادارہ فیضان رمضان پاکستانی انگلش ایلیمنٹری اسکول اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے اس سال بھی نئے داخلوں کے لیے قرآن اندازی کا انعقاد کر چکا ہے۔ اسکول کے پرنسپل صوفی عمر دراز پاکستانی کے مطابق اس اسکول کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ادارہ 11 سالوں سے پاک افواج کے شہداء کے اصالِ ثواب کے لیے اپنی خدمات پیش کر رہا ہے۔ یہاں زیر تعلیم بچوں سے کوئی فیس یا عطیہ نہیں لیا جاتا، بلکہ یہاں زیر تعلیم بچوں کو مکمل تعلیم، اسکول یونیفارم، جوتے، اسٹیشنری، کورس، کتابیں بالکل مفت دی جاتی ہیں۔ اس اسکول میں صرف تعلیم ہی نہیں بلکہ تربیت بھی دی جاتی ہے۔ اس اسکول کا مقصد صرف کتابی تعلیم دینا نہیں بلکہ نئی نسل میں پاکستان اور پاک افواج سے محبت کا جذبہ پیدا کرنا اور ختم نبوت کا شعور پیدا کرنا ہے۔ اسکول کے پرنسپل صوفی عمر دراز پاکستانی کا کہنا تھا کہ ہمارا مقصد تعلیم کو عام کرنا ہے تاکہ معاشرے میں شعور پیدا ہو اور ہر بچہ ملک کا اچھا شہری بن سکے۔ میں بابا صوفی عمر رمضان کا بیٹا صوفی عمر دراز پاکستانی ہر سال کی طرح اس سال بھی 11ویں سال فیضان رمضان ایلیمنٹری اسکول کے اندر نئے ایڈمیشن کیے گئے ہیں، جو کہ یہاں پہ تعلیم فری دی جاتی ہے، کوئی ڈونیشن، کوئی چندہ نہیں لیا جاتا، اپنی پاکٹ منی سے کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ اللہ اور نبی کے ساتھ ساتھ یہ درس دیا جاتا ہے کہ اپنے ملک پاکستان اور افواج پاکستان سے محبت کی جائے، اور افواج پاکستان کے شہیدوں کے لیے، ان کے ایصال ثواب کے لیے اسکول قائم کیا گیا ہے، اور تمام لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ تعلیم کو عام کیا جائے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ ڈپٹی بیورو چیف واحد خان کے ساتھ علی احمد راجپوت، اسپیشل ٹی وی، حیدرآباد۔ یونیورسٹی آف آرٹ ڈیزائن اینڈ ہیریٹیجز جامشورو میں پاکستان کی مسلح افواج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی کی قیادت وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ایرابیلا بھٹو نے کی۔ ریلی کے شرکاء نے یونیورسٹی کیمپس میں بینرز، قومی پرچم اور پلے کارڈز اٹھا کر مارچ کیا۔ پاکستان آرمی، پاکستان ایئر فورس اور پاکستان نیوی کے حق میں نعرے لگائے۔ اس موقع پر شرکاء نے ملک کے دفاع اور سلامتی کے لیے مسلح افواج کی جانب سے دی جانے والی قربانیوں اور خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ایرابیلا بھٹو نے کہا کہ پاکستان کے مسلح افواج نے ہمیشہ ملک کی خود مختاری اور سالمیت کے تحفظ میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پوری قوم اپنی افواج کے ساتھ کھڑی ہے اور امن و استحکام کے لیے ان کی بے مثال قربانیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ خیرپور کے علاقے ببرلوئی میں مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاک ہونے والے نوجوان کے ورثاء نے واقعے کو جعلی قرار دیتے ہوئے انصاف کا مطالبہ کر دیا۔ مقتول کے بھائی اور کزن نے ویڈیو بیان میں موقف اختیار کیا کہ مقتول اپنے رشتہ داروں سے ملنے جا رہا تھا۔ ببرلوئی پولیس نے اسے لوگوں کے سامنے دوڑا کر زندہ گرفتار کیا اور بعد میں جعلی مقابلہ ظاہر کر کے قتل کر دیا۔ ورثاء کا کہنا ہے کہ خیرپور سمیت مختلف علاقوں میں قتل کے واقعات تو پیش آتے ہیں، لیکن اکثر کیسز میں نہ قاتل گرفتار ہوتے ہیں نہ ہی شفاف تحقیقات کی جاتی ہیں۔ اہل خانہ نے مطالبہ کیا کہ واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کرائی جائے، پولیس نظام میں مؤثر احتساب قائم کیا جائے اور عوام پر جھوٹے مقدمات درج کرنے کا سلسلہ بند کیا جائے تاکہ بے گناہ افراد کے ساتھ ناانصافی نہ ہو اور قانون کی بالادستی برقرار رہے۔ محمد بچل چھا مسئلہ ہے ہی جو قتل تھا پولیس مارو ہے یہ تان چھا تھے یہ اسا بھاوا نہیں ناجائز کئی تو چھا نالو ارشاد احمد تان چھا وڈو بھاو نڈو بھاو وڈو بھاوا چھا مسئلہ یہ کی پولیس مارو مسئلہ یہ ونجے پہ گھمن بس پو پولیس وٹھی کرے ناجائز مقابلو دکھاریو مائٹرن نے ونجے پہ خیرپور ونجے پیو ہاں اچھا کی کہانی چھا تھو صحیح بس یہ ناجائز پولیس جی صحیح سی تھی رستے ویندے کے لائے مارو تو اچھا ہاں جینین مقابلو ہویو چھا مسئلہ صحیح کو بھی جینین مقابلو نہ کو بھی ایشو نہ ہویو ہتھے خالی ہویو بس ناجائز کئی ہوئی جا کنجی فوک ہے جا ناجائز آیا سو سے تو ناجائز پولیس تاں جو چھا مطالبہ ہے اساں جو مطالبہ ہے اساں انصاف کھپے کادے ویندو کیندو دروازو کھڑکائے صحیح اساں کورٹ جو دروازو کھڑکائیندا صحیح دروازو کھڑکائیندا سی تے جو بالا آفیسرن یہ اساں نہ پتا کیوں تے اے ناجائز پکڑے اساں جا بار ہے صحیح 4-5 بار ناجائز کی تو صحیح اعلی آفیسرن کے اساں مطالبہ اساں انصاف کھپے اساں سیشن کورٹ ہائی کورٹ کے اپیل اساں انصاف کھپے نہ پکڑے کرے اگر پولیس نے کے مارے ہو تو کوئی کیس داخل ہویا کچھ بھی نہ ہو صحیح دشمنی ہے صحیح سیدھی پولیس کو مسئلہ نہ ہے کوئی ایشو نہ ہے۔ جیکب آباد میں بھی پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کے بعد شہری شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں ڈسٹرکٹ رپورٹر نواب علی۔
ہاں جی بالکل، پورے ملک بھر کی طرح جیکاباد میں بھی پیٹرول کی قیمتوں میں راتوں رات 55 روپے فی لیٹر اضافے کے بعد شہری شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ مشرقہ وسطیٰ میں کشیدہ صورتحال کے باعث ہونے والی اس اضافے نے عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پیٹرول میں مہنگا ہونے سے سفری اخراجات کے ساتھ روزمرہ اشیاء ضرورت کی قیمتوں میں بڑھنے کا خدشہ ہے۔ ٹرانسپورٹ کے مطابق ایندھن مہنگا ہونے سے کرایوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ شہریوں نے وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے پیش نظر عوام کو فوری طور ریلیف فراہم کیا جائے تاکہ شہری پریشانی سے بچ سکیں۔ جی اوباڑو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کے بعد پبلک ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں بھی نمایاں اضافہ کر دیا گیا۔ مہنگائی کے ستائے ہوئے عوام مزید پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ مزید جانتے ہیں اوباڑو سے صدام حسین سے۔ جی صدام، بتائیے گا۔ جی بالکل، حالیہ پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد پبلک ٹرانسپورٹ کے کرائے میں بھی بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے۔ اسی حوالے سے میرے ساتھ ایک مسافر موجود ہے، مزید ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ سر بتائیے گا، کیا کہیں گے آپ؟ بہت شکریہ۔ پہلے نمبر تو میں یہی کہوں گا کہ جب حکومت عمران خان کی تھی تو یہ چاہے پیپلز پارٹی یا چاہے نون لیگ والوں نے بھر بھر کے بسیں آئے تھے اسلام آباد میں، پیٹرول مہنگا ہو گیا، چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے۔ ابھی اتنا تو ایران میں بھی پیٹرول اور مہنگائی نہیں بڑھی جنگ کی وجہ سے، جہاں اتنے بڑے میزائل مار رہے ہیں، اتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے، اور پاکستان میں 55 روپے ایک رات میں بم گرا دیا۔ میں کہتا ہوں اگر اسرائیل یا امریکہ پاکستان پہ روز پہ 10-15 بم پھینکے نا، اس کے باوجود بھی اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا روز کی پاکستان کی قوم اس پیٹرول سے نقصان اٹھا رہی ہے۔ تو میری درخواست ہے حکومت وقت سے، خدارا کرایوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے اور عام غریب بندہ اب گاڑی میں سفر نہیں کر سکتا، موٹر سائیکل لوگ چھوڑ کر سائیکلوں پہ سفر کر رہے ہیں، اس لیے عوام پر اور ہم سب پر رحم کیا جائے۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے اوباڑو کے شہری اور مسافروں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر کے عوام کو ریلیف دیا جائے۔ جی ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران کی زیر صدارت آپریشن ونگ کا اہم اجلاس میں یوم شہادت حضرت علی کے سیکیورٹی انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ مرکزی جلوس سمیت 43 مجالس کو بھرپور سیکیورٹی فراہم کی جائے گی۔ لاہور پولیس کے 10,000 کے قریب افسران و اہلکار سیکیورٹی فرائض سر انجام دیں گے۔ 16 ایس پیز، 36 ایس ڈی پی اوز، 119 انسپیکٹر و سب انسپیکٹر تعینات ہوں گے۔ 643 اپر سب آرڈیننس، 303 لیڈی پولیس اہلکار بھی تعینات ہوں گی۔ جلوس روٹ پر عمارتوں پر سنائپرز تعینات ہوں گے۔ سیف سٹی کیمروں کی مدد سے جلوس روٹ کی مانیٹرنگ کی جائے گی۔ شرکاء کو واک تھرو گیٹس، میٹل ڈیٹیکٹر اور جامعہ تلاشی کے بعد داخلے کی اجازت ہوگی۔ حساس اداروں اور پولیس کے سادہ کپڑوں میں جوان تعینات ہوں گے۔ مرکزی جلوس مبارک حویلی سے شروع ہو کر کربلا گاہ میں شاہ اختتام پذیر ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا وی این انصاف آپ کی دہلیز پر تکمیل کی جانب گامزن۔ کرائم سین کے فوری تحفظ کے لیے پنجاب پولیس کے اقدامات تیز۔ آئی جی پنجاب عبدالکریم کی ہدایت پر لاہور سمیت صوبہ بھر کے 747 تھانوں کی گاڑیوں کو کرائم سین پر پروٹیکشن کٹس فراہم کی گئی۔ تھانے کی ہر گاڑی میں کرائم سین لانگ کونز، کارڈن ٹیپ اور مارکر پر مشتمل خصوصی کٹ شامل۔ کرائم سین پروٹیکشن تفتیش کا بنیادی جز ہے۔ آئی جی پنجاب عبدالکریم کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ کرائم سین کے درست تحفظ سے تفتیش کا معیار بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ پولیس افسران کو فرسٹ رسپونڈر کی خصوصی ٹریننگ فراہم کر کے 500 ماسٹر ٹرینر تیار کیے گئے۔ ایڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن شہزادہ سلطان نے مزید کہا کہ فرانسک سائنس کے جدید تقاضوں کے مطابق پولیس افسران کو تربیت فراہم کی جا رہی ہے۔ پنجاب صاف پانی اتھارٹی کو فیلڈ کی سرگرمیاں مستحکم کرنے کی تیاری، تحصیل صاف پانی اسٹیئرنگ کمیٹیز بنانے پر غور۔ سیکرٹری ہاؤسنگ نور الامین مینگل نے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا۔ صاف پانی آپریشن چلانے کے لیے ہائبرڈ ماڈل تشکیل دینے پر غور کیا گیا۔ تحصیل صاف پانی کمیٹی اسسٹنٹ کمشنر کے تحت کام کر سکیں گی۔ اسسٹنٹ کمشنر فلٹریشن پلانٹس کے آپریشن اینڈ مینٹیننس کا خیال رکھیں گے۔ سی ای او صاف پانی نے وزیر اعلیٰ پنجاب صاف پانی پروگرام میں پیش رفت سے بھی آگاہ کیا۔ ترجمان محکمہ ہاؤسنگ پنجاب کا کہنا ہے کہ تمام سفارشات و تجاویز کا مقصد صوبائی سطح پر مؤثر میکانزم تشکیل دینا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے وی این کے مطابق صاف پانی مشن مکمل کیا جا رہا ہے۔
आईजी पंजाब अब्दुल करीम की पुलिस मुलाजमीन और इनके अहले खाना से मुलाकात। आईजी पंजाब ने पुलिस मुलाजमीन फैमिली के मसाइल सुने और फौरी रिलीफ के लिए अहकाम जारी किए। लेडी हेड कांस्टेबल की माली इमदाद की दरख्वास्त पर एडिशनल आईजी वेलफेयर एंड फाइनेंस को रिलीफ की हिदायत। स्टेनोग्राफर की ट्रांसफर की दरख्वास्त पर एडिशनल आईजी पंजाब को ज़ेर गौर लाने की हिदायत। रिटायर्ड इंस्पेक्टर मलिक अशरफ की दरख्वास्त पर SSP ऑपरेशन लाहौर को कार्रवाई की हिदायत। आईजी पंजाब अब्दुल करीम ने डिसिप्लिन, एडमिन, प्रमोशन एंड वेलफेयर से मुतल्लिका दीगर दरख्वास्तों पर भी अहकाम जारी किए। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद करते हुए लेस्को काड़ा सर्कल में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन। SEO काड़ा सर्कल कुर्बान अली शाह और XCN दीपालपुर तबस्सुम ताहिर ने भूमन शाह सब डिवीजन में कामयाब कार्रवाई की। चेकिंग के दौरान ट्यूबवेल कनेक्शन का मुआयना पर सारिफ डायरेक्टर बिजली इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया। ट्यूबवेल बराह रास्त ट्रांसफार्मर से चल रहा था, जबकि मीटर केबल मौका से हटा दी गई। लेस्को ने सारिफ को 33,993 डिटेक्शन यूनिट चार्ज की और तकरीबन 12 लाख रुपए के नुकसान का तहमीना लगाया। वाक़े का मुकदमा दर्ज करवा कर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को का इस हवाले से कहना है कि बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन मजीद तेज किए जाएं ताकि कौमी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। लाहौर में कातिल केमिकल डोर की तरसील नाकाम, 2 डीलर गिरफ्तार कर लिए गए। SHO डिफेंस C रजाबाद की पुलिस टीम के हमरा दबंग कार्रवाई। खुफिया इतला पर दौरान चेकिंग 2 डीलर्स केमिकल डोर की सप्लाई देते हुए रंगे हाथों केमिकल डोर समेत गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजमान से लाखों की मालियत 25 कातिल केमिकल डोर की चरखियां बरामद कर ली गई। मुलजमान का पेशावर से बजरिया ऑनलाइन केमिकल डोर मंगवा कर मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई देने का एतराफ। मुलजमान के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए इंटेलिजेंस बेस कार्रवाइयां जारी हैं। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज मजीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन के हवाले कर दिया गया। SP कैंट का SHO डिफेंस C रजाबास और पुलिस टीम को तारीफी असनाद देने का ऐलान। SP कैंट अख्तर नवाज का इस हवाले से कहना है कि केमिकल डोर फरोशों और डोर साजों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। उमरकोट की तहसील कैंडरी में अदालती हुक्म पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। तफसीलात के मुताबिक उमरकोट जिला के तहसील कैंडरी में जमींदार की ज़र ज़मीन से खवातीन और बच्चों समेत 33 किसान बाजियाब। महमूदाबाद में जमींदारों की ज़र ज़मीन पर छापामार कार्रवाई करके पुलिस ने किसानों को बाजियाब कराया। पुलिस के मुताबिक बाजियाब किसानों को अदालत में पेश किया जाएगा। खरी मीरवा में IBA असातिज़ा की जानिब से तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ मीरवा प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। असातिज़ा का कहना है कि गुज़िश्ता 9 माह से तनख्वाहें बंद होने के बायस वो शदीद माली मुश्किलात का शिकार हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जो मीरवा प्रेस क्लब के घर से आया हूँ, उस्ताद जे इशूज़ पे 3 जून खां वठी उस्तादनि जूं पघारूं बंदि आहिनि, जेके 8-9 महीना गुज़री चुका आहिनि। उस्ताद फाका कशी ते मजबूर आहिनि। उस्ताद मुतवस्त तबके जो माण्हू आहे जंहिंखे घर में कहिड़ी शइ जी ज़रूरत न आहे, जो उनजी 9 महीननि पघारूं बंदि आहिनि। कुझु उस्ताद ॿाहिरि शोभा छॾे उस्ताद थिया आहिनि, उहे हिन महिल इंतिहाई दरपदरी सूरत में गुज़ारिया आहिनि। असां वक़्तु हुकूमत खे मुतालबो था कयूं त फिलफोर उस्तादनि जूं पघारूं जारी करे उस्तादनि खे मुआशी क़त्ल बंदि कयो वञे ऐं उस्तादनि जूं पघारूं जल्द खां जल्द रिलीज़ कयूं। मुज़फ़्फ़रजहांपुर मेलसी में खुई खोदने के दौरान मिट्टी गिरने से एक शख्स दब गया, जिसे रेस्क्यू टीम ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए बहफाजत निकाल कर हस्पताल मुंतकिल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक मुज़फ़्फ़रजहांपुर में खुई खोदने के दौरान अचानक मिट्टी का तोदा गिरने से शख्स मलबे तले दब गया। वाक़े की इतला मिलते ही डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी खालिद जावेद के अहकामात पर असिस्टेंट कमिश्नर मेलसी साद बिन खालिद और रेस्क्यू 1122 की टीम फौरी तौर पर मौका पर पहुंच गई। रेस्क्यू 1122 एहलकारों ने पेशावराना महारत का मुजाहरा करते हुए मुतासरा शख्स को मिट्टी के मलबे से निकाल कर फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां पर इसे तिबी इमदाद फराहम की जा रही है। गुलबर्ग घर का मुलाजिम 20 लाख मालियत का सोना चोरी करके फरार। SHO गुलबर्ग ने टीम के हमरा हसनैनाबाद से मुलजिम को गिरफ्तार किया। गुलबर्ग पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी से मुलजिम को ट्रेस किया। SP माला टाउन शरबानो नकवी ने SHO तैमूर अब्बास को स्पेशल टास्क दिया था। मुलजिम फाल्कन कम्प्लेक्स में वाक़या घर में मुलाजमत करता था। घर वालों की गैर मौजूदगी में मुलजिम अलमारी से 20 लाख का सोना चोरी करके फरार हो गया। मुलजिम गुलाम मुर्तज़ा से चोरी शुदा सोना बरामद। मज़ीद तफ्तीश जारी। SP शरबानो नकवी का इस हवाले से कहना है कि अवाम अपने मुलाजमीन की मुतल्लिका थाने खिदमत मरकज से रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्पेशल TV।